القدس ومحاضرة من فضيلة الشيخ الحبيب علي الجفري فليتفضل مشكورا. قبل الإنشاد اسمع ما دراني كما تحب لكن يسمعنا صوته Insyaallah. Beliau ingin sekali mendengar nasyid Ustadz Imad Romi yang sudah ma'ruf dan terkenal internasional. Beliau jauh-jauh dari Syria untuk menghadiri kajian ini. Fadhal. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Yusharrifuni an altaqi بسيدي ومولاي أستاذ الكبير العلامة زين العابدين آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحبيب علي الجفري، وأن أكون خويدم سيدي الله يبارك فيك. من مثلكم لرسول الله ينتسب من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب ما للسلاطين أحزاب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب أصل هو الجوهر المكنون أصل هو الجوهر المكنون ما لعبت به الأكف ولا حاقت به الرياح خير النبي صلوا عليه خير النبي لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب سلام عليكم يا أهل البيت 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 أقوى سلام عليكم يا أهل البيت سلام عليكم يا أهل يا أحباب رسول الله يا أهل البيت أحببناكم في الله يا أهل البيت يا أحباب رسول الله يا أهل البيت أحببناكم في الله يا أهل البيت الله أعطاكم فضلا وأولاكم الله أعطاكم فضلا وأولاكم الله أعطاكم فضلا وأولاكم
ذكري سماكم يا أهل البيت يا أهل البيت سلام عليكم 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 يا إمام الرسل يا سندي أباب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي سندي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ مرأت عين وليس الدرى مطلقها من الورى فشررت عين وليس الدرى مطلقها من الورى فشرر خير من فوق السماء السرى ظاهر الأخلاق والشيم يا إمام Baca semuanya. Ya سندي yang keras. Wallahi mu'tamadi fabidurya wa akhirati ya Rasulullah khud biyadi. قلبي يحن إلى النبي محمد صلوا عليه. قلبي يحن إلى النبي محمد وبهدي أبدا يقول ويقتدي إن الرسول سراج كل فضيلة ومثابة العلياء ومثابة العلياء رمز السدود نعلو نعلو بمنهجه الكواكب رفعة نعلو بمنهجه الكواكب رفعة ونتيه فخرا فوقها من الفرقد ونسير
ونسير تتبعنا الشعوب مطيعة فلنا به صدر المقام فلنا به صدر المقام الأمجد وجه فؤادك وجه فؤادك وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل فهو السبيل فهو السبيل إلى الإله إلى الإله الأوحد يا طيبة يا الله الله نروح معيد سيدنا نكون خدم يا طيبة الله الله يا طيبة إليك نشتاق أضنانا يا طيب الفراق يا طيبة إليك نشتاق أضنانا يا طيب الفراق والدمع في العين حراق والدمع في العين حراق تبتغي رؤية العدنان رؤية العدنان يا طيبة يا دوا العين عيانا الله الله ونادانا والهوى نادانا يا طيبة على حب النبي واو عيانا استغلالي الله سيدي يا أبا القاسم حبكم في القلوب هايم يا سيدي يا أبا القاسم حبكم في القلوب هايم يا ترى هل تقبلوني قادم يا ترى هل تقبلوني قادم لعتابكم يا بني العدنان يا بني العدنان يا طيب أقوى يا طيبة اشتقنا لك والهوى نادانا تكبير الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حنأذكم سيدي تفضل الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Segala puji bagi Allah. وكم نادى هوى طيبة قلوبا وكم نادى هوى طيبة قلوبا فأحياها. Dan berapa banyak rasa rindu sudah memanggil hati kita sehingga hati kita hidup dengan rasa rindu itu. وما جلوسكم في هذا الجمع Dan bukanlah duduknya kalian di tempat ini إلا تعرضا لهذه النفحة. kecuali kalian memang mencari nafhah, bantuan atau hadiah dari Allah. النفحة التي يكرم الله تعالى بها قلوبا تعلقت بحبيبه. Naf'ah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seseorang yang berkaitan hatinya kepada Allah. قلوبا أحبت حبيبه. Hati-hati yang mencintai kekasihnya Allah. فسرت أنوار هذه المحبة لهذا الحبيب Sehingga cahaya cinta itu terus menjalan sampai kepada kekasihnya, إلى تلك القلوب. sampai kepada hati-hati itu tadi. فكانت سفيرا بين القلوب وبين الحبيب المحبوب. Maka cinta itu menjadi perantara antara hati dan orang yang dicintainya. تحمل أنسام المحبة على أجنحة الصلاة عليه. Dan kemudian membawa rasa cinta itu perasaan kita untuk bersolawat kepadanya. فتقرع أبواب الحجرة الشريفة. Dan kalian dengan solawat itu berarti mengetuk ke rumahnya atau kamarnya Rasulullah. ويؤذن لها فتدخل. Dan kemudian dengan solawat itu diberikan izin dan masuklah ke dalam kamar itu. فتبلغ الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم Dan solawat itu pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أن فلانا أو فلانة من أمته في باندونغ هنا في إندونيسيا صلى عليه. bahwasanya ada umatmu yang perempuan atau yang laki di Bandung ini sekarang sedang bersolawat kepadamu وسلم عليك. dan mengucapkan salam juga kepadamu. فيلتفت روحي له الفداء. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jiwaku sebagai penebusnya. تعرفون ما معنى أن يلتفت؟ Apakah kalian tahu apa maknanya menoleh Rasulullah? التفاتته هذه تحيي موات القلوب. Menolehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan tolehannya dapat menghidupkan hati-hati. حتى القلوب المبغضة. Meskipun hati yang penuh dengan kedengkian, حتى القلوب المعادية. meskipun hati yang selalu menentang, حتى القلوب التي أرادت به شرا. meskipun hati yang memiliki rasa untuk berbuat keburukan, لما التفت إليها حيت من بعد مواتها. tapi ketika Rasulullah menoleh kepada hati tersebut akan menjadi hidup yang sebelumnya mati. نقرأ في السيرة أنه كان يطوف بالبيت بعد الفتح وكان هناك رجل اسمه فضالة يطوف خلفه يتحين الفرصة ليغتال رسول الله. Kita sudah membaca sejarah bahwasanya ketika Rasulullah tawaf selepas pembukaan penaklukan kota Mekah, ada orang yang mengikut di belakang yang namanya Fudalah untuk cari kesempatan untuk membunuh Rasulullah. وقد خبأ خنجر الغدر تحت ثيابه. Dan ketika itu sudah menyembunyikan pisau di dalam bajunya dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah. فتوقف رسول الله أثناء الطواف. Ketika itu tiba-tiba Rasulullah berhenti ketika tawafnya وخاطبه. dan kemudian berbicara kepadanya. وقال يا فضالة ما تحدث به نفسك. Dan kemudian mengatakan, wahai Fudalah, hatimu sekarang lagi bicara apa? قال أذكر الله يا رسول الله. Fudalah mengatakan, aku sedang berzikir kepada Allah. كم أناس كثيرون يقولون أننا نذكر الله أو نعمل لله وهم حالهم آخر. Berapa banyak orang yang mengaku, mengeklaim dia itu berzikir kepada Allah, zikir, menyebut nama Allah, tapi keadaan dia berbeda dengan ucapannya. هذا معه سكين يريد يقتل رسول الله وهو يقول أذكر الله. Coba bayangkan ini orang punya pisau yang diumpetin untuk membunuh Rasulullah, tapi mengatakan dia lagi berzikir. مشى رسول الله خطوات. Ketika itu Rasulullah mulai melangkah maju. فتبعه الرجل. Diikuti lagi oleh si Fudalah ini. فتوقف رسول الله. Rasulullah pun berhenti lagi. فضالة
Rasulullah mengatakan, wahai Fudhalah, ما تحدث به نفسك. hatimu ini lagi ngomong apa? قال أذكر الله يا رسول الله. Dijawab lagi sama Fudhalah, aku ini lagi berzikir ya Rasulullah. مشى حبيبي صلى الله عليه وسلم. Akhirnya kekasihku Rasulullah terus berjalan. مشى خطوات. Beberapa langkah berjalan. تعرفون كيف كان يمشي؟ Apakah kalian semua tahu bagaimana cara berjalannya Nabi? مشيته كانت تسلب الألباب. Jalannya itu membuat akal-akal manusia itu tertarik. ثم توقف لما مشى تبعه فضالة مرة ثالثة. Kemudian berjalan lagi dan masih diikuti oleh si Fudhalah dari belakang. فلما تبعه فضالة Dan ketika Fudhalah masih mengikuti lagi, التفت إليه رسول الله. Rasulullah SAW pun tiba-tiba menoleh kepada Fudhalah. وكان إذا التفت بكله صلى الله عليه Nah, وسلم. Rasulullah sifatnya kalau sudah menoleh semuanya satu badan ikut menoleh. ووضع يده على صدر فضالة. Dan kemudian Rasulullah meletakkan tangan mulianya di dada Fudhalah. هذا جاء ليقتله. Coba bayangkan, ini orang datang untuk bunuh Rasulullah. انظروا ماذا فعلت التفاتته صلى الله عليه وسلم. Coba kalian perhatikan bagaimana pengaruh nolehnya Rasulullah SAW. يقول فضالة Kemudian mengatakan, wahai Fudhalah, فوالله demi Allah, لقد وضع يده على صدره tangan Rasulullah telah meletakkan di atas dadanya. وليس على وجه الأرض أبغض إلي منه. Ketika itu tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih aku benci selainnya. فما رفعها وعلى وجه الأرض أحب إلي منه. Ketika tangan Rasulullah dilepaskan dari dadanya, Rasulullah menjadi orang yang paling aku cintai di muka bumi ini. هذه التفاتته إلى مبغض. Ini adalah tolehannya Rasulullah kepada orang yang membenci Rasulullah. فكيف ستكون التفاتته إليك أنت المحب؟ Bagaimana ketika Rasulullah SAW menoleh kepada kalian sebagai pecintanya? عندما يبلغ في هذه الساعة أنك الآن في هذا المجلس جلست تصلي وتسلم عليه. Ketika kalian duduk di jam ini dan disampaikan kepada Rasulullah, kalian bersolawat dan bersalam kepadanya. لم تبالي بشمس ولم تبالي بحر. Kalian gak memperdulikan terik panasnya matahari. لأن برد المحبة في داخلك يا أخي. Karena ada dingin rasa cinta yang ada di dalam hati kalian. يلتفت. Rasulullah SAW menoleh أنا وأنت. kepada saya dan kamu. أنا المذنب. Saya yang banyak dosanya, المسيء. yang selalu berbuat dosa, المقصر. yang selalu teledor, المجترئ على الله. yang selalu lancang kepada Allah, المختان لبصري ولسمعي ولجوارحي. yang selalu berkhianat terhadap mata dan panca indera serta jasadku. المضيع للأمانة. Kita ini orang yang menyia-nyiakan amanat. لكن بمجرد أن اجتمعت مع أحبة في الله وقلنا نصلي على سيدنا محمد. Dan hanya dengan kita berkumpul bersama-sama di sini, kita sama-sama bersolawat kepada يصير Nabi أنا Muhammad. اسمي الحقير الصغير يذكر في الحجرة الشريفة أطهر البقاع في الوجود. Maka namaku, aku orang yang rendah, aku orang yang hina, namaku disebutkan di tempat yang paling afdol di muka bumi ini. وليس هذا فحسب. Dan bukan cuma ini aja. يقال له صلى عليك Dikatakan kepadanya, bersolawat kepadamu wahai Rasulullah, وسلم عليك. dan bersolawat juga dan bersalam juga, mengucapkan salam juga kepadamu. أنت تقول اللهم صل وسلم. Kalian Ala mengatakan Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli, ya Allah berikanlah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad. فأنت تقول لسيدنا محمد السلام عليك. Jadi seakan-akan kalian mengatakan kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum wahai Nabi Muhammad, salam sejahtera kepadamu wahai Rasulullah. وإذا سلمت عليه ماذا سيفعل؟ Dan ketika kalian mengucapkan salam kepadanya, apa respon Rasulullah? الله سبحانه وتعالى علمه أن يرد التحية بأفضل منها. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan untuk membalas salam itu dengan balasan yang lebih. وهو أعظم من يمتثل لأمر ربه. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling agung yang melaksanakan di dalam perintahnya Allah. فأنت الآن سيدنا محمد يسلم عليك. Dan sekarang Nabi Muhammad SAW mengucapkan balasan salam kepadamu. تفهم هذا الكلام؟
Kalian fahami makna ini? تذوق هذا الكلام، Kalian harus melebur rasa ini, pemahaman ini. تستشعر هذا الكلام. Renungi ucapan ini. الآن يأتيك السلام من سيد الأنام. Sekarang ini sampai salam kepada kalian semua dari Nabi Muhammad, pemimpin para manusia. كلما قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، Setiap kali kalian mengatakan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ما رأيكم نسلم عليه؟ apa pendapat kalian untuk bersalam kepadanya, mengucapkan salam kepadanya? لكن نسلم بألسنتنا وقلوبنا، Tapi apakah kita mengucapkan salam dengan lidah dan hati kita barengan? وتستشعر آذان قلوبنا رد السلام. Dan kalian harus merenungi dan merasakan dengan perasaan yang dalam melalui telinga hati kalian balasan salam tadi. تستشعر رد السلام Kalian harus merasakan balasan salam tadi من سيد الأنام. dari pemimpin para manusia Nabi Muhammad. نسلم عليه. Kita mau salam kepada Rasulullah. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك والسلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك semua السلام عليك يا مسكين وطيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك صلى الله وسلم وبارك عليه. ما أجمل الصلاة والسلام عليه. Alangkah indahnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. ولا أجمل منها
إلا الاتصال برد السلام من حضرته. Dan tidak ada yang lebih indah lagi kecuali bersambung, dapat sambungan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. على مجلس نذكر به بأسمائنا في حضرة سيدنا محمد. Segala puji Allah bagi majlis yang mana dengan majlis ini nama kita disebutkan di hadapan Nabi Muhammad. وهو يعرفكم واحد واحد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kalian satu demi satu. واحد واحد. Satu-satu kalian dikenal oleh Rasulullah. هو قال حياتي خير لكم. Rasulullah mengatakan hidupku baik untuk kalian semua. ومماتي خير لكم. Dan kematianku juga baik untuk kalian semua. قالوا يا رسول الله عرفنا أن حياتك خير لنا فكيف مماتك فكيف بمماتك. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kehidupanmu baik kepada kami kita sudah tahu, tapi bagaimana kematianmu itu baik bagi kami? قال أما حياتي فتحدثون وتحدثون أو يحدث لكم. Ketika hidupku saya berbicara kepada kalian dan kamu juga berbicara kepada saya. وأما مماتي. Adapun setelah kematianku, فتعرض علي أعمالكم. dilaporkan kepada saya semua amalan-amalan kalian. هذا يفرحك؟ Ini membuat kalian senang? يفرح. Menyenangkan ini. لكنه أيضا يا إخواني يخجل. Tapi ini juga wahai para saudaraku bisa menjadikan memalukan. ماذا عرض عليه من أعمال الليلة الماضية والتي قبلها؟ Apa yang dilaporkan kepada Rasulullah amal kita tadi malam dan kemarin malam? ماذا عرض عليه من أعمال الأسبوع الماضي؟ Apa yang dilaporkan kepada Rasulullah amalan kita minggu yang lalu? ماذا عرض عليه من أعمالي من بداية السنة؟ Apa yang dilaporkan kepada Rasulullah, yang disampaikan kepada Rasulullah amal kita di awal tahun lalu? ماذا كان من هذه الأعمال يفرح قلبه الشريف؟ Apakah amalan ini yang dilaporkan dapat menggembirakan hatinya Rasulullah? وماذا منها يحزن قلبه الشريف؟ Dan ada juga yang membuat Rasulullah SAW sedih. لكن هو قال تعرض علي أعمالكم. Rasulullah SAW mengatakan dilaporkan kepada saya semua amalan-amalan kalian. فما كان منها خيرا حمدت الله عليه. Kalau saya mendapatkan laporan tentang amalan kalian yang baik, saya bersyukur kepada Allah tentang itu. وما كان. Tetapi kalau هو قال ما كان خيرا حمدت الله، المفروض يقول ما كان ايش مقابل الخير؟ Kalau tadi kata Rasulullah, kalau aku dapat berita yang baik, aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau apa lawannya baik? ما المفروض أن يقول؟ Apa semestinya jadinya lawannya baik? ما هو مقابل الخير؟ Apa lawannya baik? شر. Buruk. لكنه لم يقل ذلك. Tapi Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. قال ما كان منها خيرا حمدت الله عليه. Kalau aku dapat laporan yang baik, aku memuji Allah dan bersyukur kepada Allah tentang itu. وما كان غير ذلك استغفرت لكم. Kalau aku dapati bukan itu, maka aku akan beristighfar untuk kalian semua. كأنه ثقل عليه أن يقول شرا في حق أمته. Seakan-akan Rasulullah SAW ini berat untuk mengatakan kata-kata buruk kepada umatnya. حبيبي يا رسول الله. Kekasihku wahai Rasulullah, ما أولانا بأن ندخل السرور على قلبك. lebih pantas kita ini menggembirakan Rasulullah SAW. أدخلتم السرور على قلبه بمجلس الصلاة عليه. Kalian sudah menggembirakan Rasulullah dengan kalian hadir di majlis yang di dalamnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. أدخلتم السرور على قلبه بالفرح بمولده الشريف. Kalian sudah menggembirakan, masuk kegembiraan ini ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan kalian merayakan hari maulidnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. أدخلتم السرور على قلبه بالتعاضد مع مجالس العلم ومدارس العلم مثل دار الحليم هنا.
Dan kemudian kalian juga setelah menggembirakan hati Rasulullah SAW dengan kalian sering hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, termasuk majlis di Darul Halim ini. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. بقي أن ندخل السرور على قلبه في تربية أبنائنا في البيوت. Tinggal kita menggembirakan Rasulullah SAW, menggembirakan hati Rasulullah dengan cara mendidik anak-anak kita di keluarga kita. على محبته. Untuk mencintai Rasulullah. على أخلاقه. Untuk meniru akhlak Rasulullah. على تعاملاته. Untuk mengikuti muamalahnya Rasulullah. كيف ينشأ أبناؤنا وبناتنا وهم يعلمون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا. Bagaimana anak-anak kita akan tumbuh sedangkan mereka mengenal Rasulullah SAW itu bukan seorang yang selalu mencaci, memaki, melaknat. كيف يتعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. Bagaimana mereka mempelajari sifat Rasulullah SAW yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memaafkan dan melupakannya. كيف يتعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان الرفيق باليتيم والأرملة. Bagaimana mereka mempelajari sifat Rasulullah SAW sangat santun kepada anak yatim dan janda-janda. كل يتيم كان يشعر أن أباه سيدنا محمد. Semua anak yatim ketika itu merasa ayahnya adalah Rasulullah. والآن إذا كان حولك أيتام هل تستطيع أن تشعرهم أنك أبوهم؟ هل Sekarang, تستطيعين أن تشعريهم أنك أمهم؟ sekarang kalau di sekeliling kalian, di sekitar kalian ada anak yatim, apakah kalian bisa menjadikan perasaan mereka itu seakan-akan kita sebagai ayahnya, atau yang perempuan bisa menjadikan perasaan anak-anak yatim itu bahwasannya kalian itu adalah ibu mereka? هو قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني في مكانين متقاربين. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan, aku dan orang yang mengurus anak yatim kedudukannya sama dekatnya seperti jari telunjukku dan jari tengah. تريد تسكن قريب من سيدنا محمد؟ Kalian mau nggak tinggal dekat sama Nabi Muhammad? اعتني باليتيم. Pedulilah kepada anak yatim. ليست المسألة مبلغ من المال تدفعه فحسب. Masalahnya bukan kalian dengan membayar gitu doang. المال جانب ومهم لرعاية اليتيم. Iya betul, uang itu penting di dalam perkembangan anak yatim. لكن ينبغي أن ينشأ اليتيم وهو يشعر أن المجتمع يكفله. Dan semestinya kita harus mendidik anak yatim supaya dia merasa masyarakat sekitarnya itu betul-betul dekat dan menanggung dia. أنه محبوب. Dia juga merasa dia itu dicintai di dalam masyarakatnya. أنه محترم. Bahwasanya dia juga terhormat di masyarakatnya. تعرفون؟ Kalian tahu nggak? كنت قبل سنوات أزور دارا للأيتام. Dulu beberapa tahun yang lalu aku pernah berziarah ke pondok anak yatim. كنت أفكر ماذا سأقول لهم. هؤلاء مهما حاولت التخفيف عنهم يعني فقدوا الأب والأم. Aku berusaha apa yang kira-kira aku sampaikan kepada dia. Bagaimanapun ringannya yang aku ucapkan, mereka tetap kehilangan seorang ayah dan ibu. فلما جلست أمامهم Ketika aku duduk di hadapan mereka, سبحان الله subhanallah, أول ما خطر في بالي yang pertama kali terlintas di hatiku أنه صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. bahwasanya Rasulullah SAW itu terlahir sebagai anak yatim. قلت لهم يا أبنائي Aku mengatakan kepada mereka, wahai anak-anakku, نحن نحاول أن نجتهد بالاقتداء بسنة سيدنا محمد. kita ini selalu berusaha untuk mengikuti langkah Nabi Muhammad. نبحث أي هذه السنة وهذه السنة وهذه السنة ونحاول العمل بالسنة. Kita melakukan sunnah yang ini, sunnah yang itu, dan selalu berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. أنتم بغير محاولة عندكم شيء لا نملكه نحن. سيدنا محمد ولد يتيما أنتم أيتام. Tapi kalian sudah mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Kalian dilahirkan dalam keadaan yatim, sama seperti Rasulullah. أنتم هدية سيدنا محمد لنا. Jadi kalian ini anak-anak yatim adalah hadiahnya Nabi Muhammad untuk kita. دعونا نربي أبناءنا وبناتنا على هذا المعنى. Coba biasakan mendidik anak-anak kita yang laki dan perempuan atas pendidikan seperti ini. نربيهم أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kita didik mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لم يوبخ خادما قط.
Rasulullah tidak pernah membentak pembantunya sama sekali ولم يضربه قط dan tidak memukul pembantunya sama sekali. حتى قال سيدنا أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله 10 سنين Sampai Anas bin Malik mengatakan, aku sudah berkhidmat dan membantu Rasulullah selama 10 tahun. فما قال لي في شيء فعلته قط لما فعلته وما قال لي في شيء تركته قط لما تركته وما وبخني قط. Rasulullah tidak pernah mengatakan sesuatu yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan? Dan sesuatu yang tidak aku lakukan, Rasulullah mengatakan, kenapa tidak kamu lakukan? Dan Rasulullah tidak pernah memburukkan aku selama aku berkhidmat kepada Rasulullah. نعلمهم أنه كان يحب الفقراء والمساكين. Kita didik mereka, ajarkan mereka supaya mereka itu cinta kepada orang fakir dan orang miskin. وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى أن الإحسان إلى الفقير فقط في اللقمة أو الكسوة أو ورقة المال الفانية. Dan Rasulullah SAW itu tidak mengatakan bahwasanya menyantuni orang fakir dengan miskin dengan pakaian, dengan uang atau dengan kertas yang fana. ولكن في محبة الفقير احترام آدمية الفقير. Tapi cinta kepada orang fakir itu menghormati kemanusiaan yang ada di dalam si fakir itu. عدم احتقاره بسبب فقره. Tidak meremehkan dan menghinakan dia karena miskinnya dia. لأن قيمة الإنسان ليست بالمال. Karena kehormatan manusia itu bukan dengan harta, وإنما بالنور الذي في القلب. tapi harga dirinya adalah dengan cahaya yang ada di dalam hatinya. نعلم أبناءنا شمائله صلى الله عليه وسلم. Kita didik anak-anak kita tentang syama'il atau sifat-sifatnya Nabi Muhammad. حتى قبل السيرة. Meskipun sebelum sirah diajari dulu syama'il. علموا أبناءكم الشمائل قبل أن تعلموهم السيرة. Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang syama'il sifat-sifat Nabi sebelum sejarah Nabi Muhammad. لما؟ Kenapa? لأننا في زمان الشبهات فيه كثيرة. Karena kita berada pada zaman yang banyak isu-isu yang terjadi. وصار المغرضون يغرضون في ذكر مواقف السيرة. Dan kemudian mulai orang-orang mencari celah di dalam sirah-sirah. لكن إذا تعرف أبناؤنا عليه صلى الله عليه وسلم على شمائله الخلقية والخلقية. Tetapi ketika anak-anak kita sudah mengenal sifat Nabi Muhammad secara jasad dan batinnya, akhlaknya, سيدركون عند كل موقف من مواقف السيرة ما المعنى الذي فيه لأنهم تعرفوا على صاحب هذا الموقف. maka dia akan memahami sikap-sikap Nabi Muhammad di dalam sirahnya, intipati daripada sifat yang ada di dalam syama'il, karena mereka sudah mengenal siapa Rasulullah SAW sebelumnya. جاءني أحد الشباب من بريطانيا. Pernah aku kedatangan beberapa anak muda dari Inggris. من أصول آسيوية من باكستان. Dia keturunan dari Asia, dari negeri Pakistan, negara Pakistan. لكنه إنجليزي ولد في بريطانيا. Tapi dia ngomongnya bahasa Inggris karena lahirnya di Inggris. قال مررت بمرحلة في الجامعة كثرت عندي الشبهات الفلسفية. Dia mengatakan, saya ini mengalami beberapa era di kampus saya isu-isu. ورأيت سوء تصرفات بعض المسلمين في القتل والتفجير. Dan saya melihat sikap orang-orang muslim itu nggak benar, mereka melakukan bom bunuh diri dan membunuh satu sama lain. ورأيت الكذب للوصول إلى الحكم في السياسة. Dan kemudian saya juga melihat adanya hoaks yang sampai tersebar demi mencapai kedudukan di dalam pemerintahan. أخلاق كثيرة من أناس في المسجد ولا من الذين يترسمون بالدين. Dan saya juga melihat moral yang buruk orang-orang yang berada di masjid atau orang yang mengaku-ngaku dia itu beragama. خلاص يعني شككت في الإسلام. Ya sudah, kalau gitu saya mulai ragu tentang Islam. وضعف إيماني. Mulai lemah imanku. يقول ضعف إيمانه إلى درجة أنه اقتنع فيها بالإلحاد والعياذ بالله. Coba bayangkan sampai tingkat rendahnya imannya sampai dia itu menjadi ateis. وصل إلى درجة قال خلاص أنه قرر أنه سينام الليلة وغدا سيعلن أنه ملحد. Sampai-sampai dia akan memberikan keputusan, malam ini saya tidur, besok saya akan memberikan pengumuman bahwasanya saya sudah menjadi ateis. قال خلاص وآويت إلى السرير وأطفأت السراج خلاص الصباح سأعلن أني ملحد. Akhirnya dia pun mulai masuk di kamar tidurnya, dimatikan lampu, mulai tidur di atas kasurnya karena besok mengasih pengumuman kepada orang lain.
قال فوجدتني لا شعوريا أمد يدي إلى المسبحة التي تحت المخدة Tiba-tiba tanpa aku sadari tanganku itu mengambil tasbih. وأقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan aku pun mulai bersolawat dengan tasbih tadi, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال ثم انتبهت قلت أنا ماذا أفعل أنا خلاص ألحد كيف أمسك مسبحة وأصلي على النبي. Ketika sadar, tiba-tiba kok ngapain tiba-tiba megang tasbih? Besok saya mau jelasin saya ini ateis, ngapain megang tasbih, sholawat lagi. قال فحصلت عندي مشكلة لأني تعودت من طفولتي أهلي ربوني على حب سيدنا محمد. Tapi aku punya masalah lain. Aku terdidik dari kecil untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad. وأمي ربتني أن أصلي على النبي بالمسبحة قبل أن أنام يسموه دارود شريف. Dan ibuku selalu mengajarkan kepadaku untuk bersolawat menggunakan tasbih setiap sebelum tidurku. وأصبح هذا الشيء في قلبي في روحي في وجداني. Itu semua sudah betul-betul merasuki jiwaku, didikan itu tadi. فجلست وأنا متشوش وأشعلت السراج. Akhirnya aku nggak bisa tidur, duduk dan aku nyalain lagi lampunya. وأخذت أفكر. Mulai berpikir. نعم هو يقول اقتنع أنه لا يوجد إله والعياذ بالله. Langsung dia mikir mau jadi ateis apa enggak ya? لكن إذا كان لا يوجد إله معنى أن الكلام الذي قاله سيدنا محمد غير صحيح. Terus dia bilang kira-kira ada Tuhan apa enggak ya? Kalau dibilang enggak ada Tuhan, berarti ucapannya Rasulullah enggak benar dong. قال فارتعشت وقلت لا 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 هذا لا يكذب. Aku langsung gemetar dan mengatakan enggak mungkin Rasulullah itu bohong. وقررت أن أؤجل إعلان الإلحاد. Kemudian aku sudah ketika itu memberikan keputusan, aku tunda pengumuman. لأعود وأدرس مرة أخرى. Aku mulai mengulang kaji kembali dan aku mulai belajar kembali. فرجعت لأدرس في الفلسفة مرة أخرى والردود على الفلاسفة الملحدين مرة أخرى حتى ثبت الله إيماني وقناعتي. قال الشيء الذي حفظني من الضياع والذهاب إلى الإلحاد أني تربيت على حب سيدنا محمد. Dan kemudian قال وصلت إلى درجة تقبلت فيها فكرة نفي وجود الإله لكن ما استطعت أن أتقبل فكرة أن محمد يكذب. محمد قال في إله إذا لا يكذب. Dan kemudian aku pun kembali masuk sekolah filsafat, mulai memberikan bantahan-kebantahan terhadap isu-isu filosofi. Dan ketika itu yang menarik aku untuk kembali adalah pendidikanku untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sampai berpikir Allah ini nggak ada, tapi aku berpikir di pikiranku yang lain nggak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berbohong. استطاعوا أن يشككوني بالشبه الفلسفية في وجود الله لكن ما استطاعوا أن ينتزعوا الحب الذي في قلبي. Mereka bisa dan berhasil merubah pemikiranku sampai aku itu menyatakan mungkin Allah itu nggak ada, tapi mereka tidak berhasil untuk mencabut rasa cintaku kepada Rasulullah. ربوا أولادكم على هذا. Maka didiklah anak-anak kalian ke dalam ini. تعاملوا مع جيرانكم بالمحبة. Bermuamalahlah kepada tetangga kalian dengan penuh rasa cinta. تعاملوا مع أرحامكم بالمحبة. Interaksilah dengan saudara-saudara kalian itu dengan rasa cinta. لا تقاطعوا الذين يقاطعونكم. Jangan pernah kalian memutuskan tali silaturahmi orang-orang yang memutuskanmu. تريد سيدنا محمد يحبك يفرح بك. Kalian mau nggak Rasulullah senang dan cinta kepada kalian? الليلة هذا الرحم الذي بينك وبينه قطيعة أنهي القطيعة بينك وبينه. Sekarang yang sudah memutuskan tali silaturahmi, selesaikan juga malam ini. حتى لو Sambung كان kembali. هو المخطئ. Meskipun yang salah dia, قل له سامحني. ngomong kepada dia, maafin aku. عامل الله فيه. Bermuamalahlah kepada Allah kepadanya. انشروا المحبة فيما بينكم مع زملائكم في الدراسة في العمل. Tumbuhkanlah rasa cinta kepada kalian sesama teman atau kepada rekan bisnis kalian. في التجارة. Di dalam kalian berniaga, في المدارس. di sekolah-sekolah kalian, في الإعلام. di dalam media-media عندنا kalian. هنا قناتان تصور في الإعلام. انشروا المحبة يا أهل الإعلام. Di sini ada 2 media yang merekam kita, maka sebarkanlah rasa cinta wahai media. في السياسة. Di dalam politik juga. في السياسة ومحبة. نعم. Di dalam politik ada rasa cinta? Iya ada. حتى إذا تنافستوا في السياسة بينكم البين. Meskipun ketika kalian itu berlomba-lomba di antara kalian di dalam politik. الكلام الآن موجه للسياسيين.
Sekarang ini ucapannya kepada orang-orang para politikus. حتى إذا تنافستم في السياسة بينكم البين Ketika kalian saling berlomba-lomba di dalam politik, لا تضيعوا المحبة. jangan kalian hilangkan rasa cinta itu. الدنيا لا تستحق أن نتباغض من أجلها. Di dunia itu bukan sesuatu yang layak untuk kita saling membenci karenanya. لا بأس في مجال السياسة، أنت لك مشروعك السياسي وأنت لك مشروعك السياسي، وأنت اعرض مشروعك السياسي وأنت اعرض مشروعك السياسي، والناس يختارون. هذا مسلككم في السياسة. Gak apa-apa kalian punya proyek politik, yang satu punya politik lainnya, nanti biar orang-orang yang memilih itu, gak apa-apa yang itu. لكن الذي يبني مشروعه على الهجوم على المشروع الثاني، على الحط من قدر الثاني، على التحريض على الثاني، على إثارة البغضاء تجاه الثاني، هذا ما هو مسلك سيدنا محمد. Tetapi yang membangun proyek politiknya dengan menjatuhkan sesama proyek politik yang lainnya atau menghinakan orang-orang politik yang lainnya, itu bukan cara mengerjakan proyek mengikuti langkah Nabi Muhammad. ما هو مسلك سيدنا محمد. Itu bukan jalannya Nabi Muhammad, ولا تربية سيدنا محمد. bukan pendidikan Nabi Muhammad, ولا بالبغضاء والكراهية ينصر دين سيدنا محمد. dan bukan dengan saling membenci dan saling memusuhi yang menjadikan agama Nabi Muhammad itu menang. نصرة الشريعة لا تكون بنشر الكراهية والبغضاء يا إخواني. Menolong syariat itu bukan dengan saling membenci dan saling memusuhi. لا والله، نصرة الشريعة تكون أولا بتطهير القلوب. Demi Allah, menolong syariah itu yang pertama kali dengan mensucikan hati, لا بتدنيسها بالبغضاء والكراهية. bukan dengan mengotori hati dengan saling membenci dan saling memusuhi, ولا بالتحريش فيما بينكم البين. atau saling mengadu domba di antara kalian. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. sesungguhnya setan ini sudah putus asa untuk menjadi sembahan di Pulau Arab. ولكن في التحريش بينهم. Tapi setan itu akan mengadu domba mereka. وهذا في جزيرة العرب وفي غير جزيرة العرب. Ini untuk pulau atau penduduk Arab dan orang-orang yang di luar ولهذا Arab. كما في صحيح البخاري: إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Sahih Muslim, demi Allah aku Bukhari. Ya, di dalam hadis Bukhari, demi Allah aku tidak takut kalian itu akan menyekutukan Allah. إني والله قسم من سيدنا محمد Rasulullah bersumpah, sesungguhnya aku demi Allah, لا أخاف أن تشركوا بعدي. aku tidak takut kalian itu akan syirik setelahku, menyekutukan Allah setelahku. ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا. Tapi yang aku khawatirkan, yang aku takuti adalah ketika dunia dibuka secara lebar kepada kalian, كما فتحت على من كان قبلكم. sebagaimana pernah dibuka oleh umat-umat sebelum kalian. فتنافسوها كما تنافسوها. Akhirnya kalian saling berebut, فتهلككم كما أهلكتهم. sama seperti mereka berebut, akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka juga hancur. هذا ما حذرنا منه. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تريد سيدنا محمد يفرح منك الليلة؟ Kalian mau nggak Rasulullah senang sama kalian malam ini? لا تنام الليلة إلا وقد صفيت قلبك على الناس كلهم. Jangan tidur malam ini kecuali kalian sudah sucikan semua hati kalian dari manusia. الليلة هذه Malam ini loh ya, سامح كل الناس. maafkan semua orang من أساء إليك، yang berbuat buruk kepada kalian, من سبك، yang menghina kalian, من آذاك، yang mengganggu kalian, حتى من ظلمك شخصيا. meskipun yang menzolimi personal kalian, الذي ظلم شخصك أنت، yang menzolimi pribadi kalian. تستطيع تسامح الليلة؟ Bisa nggak malam ini dimaafin mereka? ممكن. Mungkin صعب قليل صح؟ susah sedikit kan? صدق صعب. Jujur, susah kan? لكن سيدنا محمد يستاهل. Tapi Nabi Muhammad SAW itu layak. ماذا تدفع من أجل تفرح سيدنا محمد؟ Apa yang kalian akan bayar supaya Rasulullah gembira? مليون؟ 1 juta? 10 مليون؟ 10 juta? 100 مليون تدفعها وتفرح سيدنا محمد؟ 100 juta kalian bayar demi menggembirakan Rasulullah? يفرح أكثر لو الليلة
سامحت من أساء إليك. Mau lebih gembira, malam ini maafin semua yang telah melakukan perbuatan buruk kepada kalian. تبيت وقلبك صافي. Jadi kalian tidur malam ini hati kalian suci semuanya. وخذ البشارة. Dan terimalah berita gembira ini. إن سامحت Kalau kalian memaafkan, سيسامحك الله. Allah akan maafkan kalian juga. الله يقول وليعفوا وليصفحوا. Allah katakan maafkanlah dan maafkanlah. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ Mau nggak kalian itu mendapatkan ampunannya Allah? بلى نحب. Iya, kita mau, kita suka. قال سامحوا وأنا أغفر لكم يقول الله عز وجل. Allah katakan maafin dulu, nanti aku ampuni kalian. صدقني إذا في البداية تظهر صعبة Percaya kepadaku, mungkin awal-awalnya susah. ستظهر أمامك كأنها صخرة ثقيلة. Nanti seakan-akan kalian ini kayak bawa batu gede banget, berat rasanya. لا تستطيع تزحزحها من قلبك. Karena berat untuk menggeserkan batu besar itu dari hati kalian. الشيطان يكذب عليك لا تصدق. Enggak, jangan percaya, itu tipuan setan, dia bohongin kalian doang. نفس أمارة بالسوء تكذب عليك لا تصدق. Ego kalian yang selalu memerintahkan keburukan kepada kalian lagi bohongin kalian, gak usah percaya dia. هذا الذي تراه صخرة كبيرة. Ini yang kalian ngelihat kayak batu yang berat. هذه ورقة فلين رسم عليها الشيطان ورسمت عليها النفس الأمارة بالسوء صورة صخرة. هي ورقة. Ini seakan-akan setan sama ego jiwa kita yang selalu mengajarkan kepada keburukan, dia lagi gambar batu di kertas yang kosong. صعب تزيل ورقة من أمامك؟ Masa susah sih membuang kertas doang? صعبة؟ Susah nggak? هكذا. Cuma tinggal ditiup doang, kertas sudah terbang. فخ بعدها. Dah jauh. القى الله بقلب سليم. Jadi berjumpalah, ketemulah sama Allah dengan hati yang selamat. بقلب سليم. Karena Allah mengatakan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. سامحتم. Nah, mau maafin nggak? سامحتم. Maafin apa enggak? الله 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 الله. وخبر جديد يذهب إلى سيدنا محمد يقولوا الناس في بندون اجتمعوا صلوا عليك وسلموا عليك وسامحوا. Nah, sekarang dapat berita baru sampai kepada Rasulullah SAW. Ada majlis di Bandung, mereka bersolawat dan salam kepada Rasulullah dan mereka sudah memaafkan semua manusia yang bermasalah dengan الله dia. الله 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 الله. الحمد لله على ذلك. Alhamdulillah. يا رب كما جمعتنا في هذه الساعة. Ya Allah, sebagaimana kamu kumpulkan di masa ini وكما ظللتنا في هذا الوقت المشمس بهذا الغيب. dan sebagaimana kalian teduhi dengan dari matahari dengan lawan-awanmu وكما أهببت علينا هذه النسائم. dan sebagaimana kalian sejukkan kami dengan sepoi-sepoi hembusan angin, نسألك اللهم أن تجمع قلوبنا بسيدنا محمد. kami mohon kepadamu kumpulkan hati-hati kami kepada hatinya Nabi Muhammad وأن تظلنا جميعا تحت ظل عرشك. dan naungi kita semua di bawah naungan arsy-Mu nanti. وأن تهب علينا نسائم الجنان. Dan diberikan kepada kami hembusan angin surga. يا رب. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. إذا حرك حلق الجنة ليدخلها حبيبي اجعلنا معه. Kalau seandainya mulai dibuka pintu surga untuk masuk kekasihku, jadikan kita orang-orang yang ikut masuk juga. يا أكرم الأكرمين. يا يا أكرم. أرحم الراحمين. Ya Rahman. تب علينا توبة نصوحا. Terimalah taubat kami. يا رب من كان مصرا على معصية حل عقدة الإصرار عن قلبه. Ya Allah, yang selalu bermaksiat, lepaskanlah tali belenggu yang selalu mengikat maksiat kepada dirinya. يا رب لدينا معاصي كثيرة Ya Allah, kita ini banyak bermaksiat ومرات حاولنا أن نتوب dan kita selalu berusaha untuk bertaubat. وعاهدناك على التوبة Dan kita sudah berjanji kepadamu untuk selalu bertaubat. لكن أنفسنا غلبت علينا Tapi hawa nafsu itu masih selalu mengalahkan kami. ونتوجه إليك بعجزنا Kami bertawajuh kepadamu dengan kelemahan kami, لتتجلى علينا بقدرتك. supaya engkau menyingkap kami dengan kudrahmu. يا تواب Wahai yang maha menerima taubat, تب علينا يا terimalah الله. taubat kami ya Allah. حل عقدة الإصرار عن قلوبنا يا Lepaskanlah الله. belenggu maksiat dari hati kami يا رب ya Allah. لا تظلم وجوهنا ولا قلوبنا ساعة العرض عليك يا Jangan أكرم gelapkan الأكرمين. wajah-wajah kami ketika nanti di padang mahsyar ya Allah.
اجعلنا في معية سيدنا محمد. Jadikanlah kami selalu bersama Nabi Muhammad. عطف علينا قلب سيدنا محمد. Lembutkan hati Nabi Muhammad kepada kita. حنن علينا روح سيدنا محمد. Buat Rasulullah itu benar-benar senang kepada kita. اجمعنا بسيدنا محمد. Kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. تب علينا إكراما لسيدنا محمد. Terima taubat kami karena menghormati Nabi Muhammad. شفع فينا سيدنا محمد. Jadikanlah Rasulullah memberikan syafaat kepada صلى kami. الله عليه وآله وسلم. يا رب كم عرض عليه من أعمالنا ما يخجل. Ya Allah, berapa banyak amal-amal kita yang sudah dilaporkan, amalan yang memalukan kita. اللهم اجعل أنفاسنا بعد هذا اليوم سرورا لسيدنا محمد. Ya Allah, jadikan nafas-nafas kita setelah ini yang selalu menggembirakan Nabi Muhammad. يا رب لا يخرج لنا نفس إلا وهو سرور لسيدنا محمد. Ya Allah, tidak keluar nafas dari kita kecuali itu semua menggembirakan Nabi ولا Muhammad. خطرة قلب إلا وهي سرور لسيدنا Dan محمد. tidak ada terlintas di hati kita kecuali menyenangkan Nabi Muhammad. يا رب من له حاجة في هذا الجمع فاقضها. Ya Allah, yang punya hajat, orang-orang yang hadir di sini penuhi hajatnya ya Allah. اقضي الحاجات يا قاضي الحاجات. Berikan hajatnya wahai pemberi hajat. اقضي الحاجات يا قاضي الحاجات. Tunaikan semua hajatnya wahai pemberi hajat. اقضي الحاجات يا قاضي الحاجات. Memberikanlah semua hajat-hajat mereka ما wahai Allah. تكون حاجاتنا ما تكون مطالبنا أمام لحظة من لحظات فيض كرمك يا أكرم Karena الأكرمين. tidak mungkin hajat kita ditolak di dalam detik-detik semua karunia dan anugerahmu kepada kita. يا رب واحفظ هذا البلد. Ya Allah, jagalah kota ini. اللهم احفظ أندونيسيا Ya يا Allah, رب. jaga Indonesia. اللهم احفظ أندونيسيا Ya يا رب. Allah, jaga Indonesia ini. اللهم احفظ أندونيسيا يا Ya رب. Allah, jaga Indonesia ini. اللهم إن هذا شعب قد أحبك وأحب نبيك Ya Allah, rakyat ini sudah mencintaimu dan mencintai Rasulmu, وأحب آل بيته dan sudah mencintai keturunan وأحب Rasulmu, أصحابه. dan sudah mencintai يا sahabat رب Rasulmu. هذا شعب قبل الإسلام بلا قتال ولا دماء. Ya Allah, rakyat ini menerima Islam tanpa peperangan dan tanpa pertumpahan darah. يا رب هذا شعب قبل الإسلام بالمحبة. Ya Allah, rakyat ini menerima Islam dengan rasa cinta. فاحفظ عليهم المحبة يا رب. Maka jagalah rasa cinta di dalam hati لا mereka. تجعل للشيطان سبيل لبث البغضاء والفتنة فيما بينهم يا Jangan رب. berikan setan peluang untuk mengajarkan kepada mereka rasa kebencian kepada يا sesama. رب ابسط في هذا البلد بساط الأمن والإيمان Ya Allah, bentangkanlah untuk negara ini keamanan dan ketenangan, والبركة والصلاح dan berkah dan rahmat-Mu, والخير والنور. dan kebaikan dan cahayamu. وجنبه وأهله أسباب الأذى Dan jauhkanlah mereka dan rakyat mereka sebab-sebab والبلاء mendapat gangguan, bala juga, والفتن dan fitnah-fitnah, والمحن dan ما ujian-ujian ظهر منها وما بطن. yang zahir ataupun yang batin. يا أرحم الراحمين. Ya Arhamar Rahimin. اللهم يسر لأخينا الشيخ عبد الوهاب إقامة المسجد الذي يريد أن يقيمه. Ya Allah, mudahkan kepada Kiai Abdul Wahab ketika membangun masjidnya. مسجد هنا في المدرسة يا رب يسر له إقامة المسجد. Masjidnya ya Allah, mudahkan untuk membangun أعنه masjidnya. على إتمامه. Ya Allah, kalian bantu mereka untuk menyempurnakannya. وأكرم كل من أعانه على إتمام بناء Dan المسجد يا رب. muliakan siapapun yang punya andil di dalam membangun masjid. يا رب يسر وأعمر المسجد عمارة حسية ومعنوية. Ya Allah, mudahkanlah dan makmurkanlah masjid itu zahir dan batin. اجعله محلا للعلم وللذكر وللنور وللبركات. Jadikanlah masjid itu tempat untuk ilmu, untuk zikir, untuk cahaya dan untuk keberkahan. بارك في من حضروا من أبنائنا هؤلاء من طلبة العلم يا ومن الله. المحبين. Berkahi yang hadir di sini dari para santrinya dan para pecinta-pecinta. بارك في بناتنا من الطالبات والمحبات. Dan berkahilah santriwati dan para pecinta muslimat di sini. بارك في إخوتنا المسؤولين الذين حضروا أهل الشرطة والمحافظ والذين جاءوا لمجلس الخير والبركة. Dan berkahilah kepada yang tadi menjaga dari pemerintah, tentaranya, polisinya, dan ورجال orang-orang yang الجيش. punya- بارك في الجميع يا رب. Semoga Allah berkahi kalian semuanya. يا رب. واحفظ جيش أندونيسيا يا رب. Dan ya Allah, jagalah tentara Indonesia. وادفع عنهم الأذى والفتن يا حي يا قيوم. Dan jauhkan dari mereka semua fitnah dan keburukan kepada mereka. يا أكرم الأكرم. يا رب من وليته مسؤولية صغيرة كانت أو كبيرة. Ya Allah, siapapun yang telah mengemban amanat di dalam pemerintahan, baik kecil ataupun yang besar, أعنه على أداء حق الأمانة بالحق.
bantulah mereka ya Allah untuk menunaikan amanat dengan sebenar-benarnya, وفقه لإقامة الحق dan berikanlah dia kekuatan untuk menjalankan kebenaran, لأن الوقوف بين يديك خطر يوم القيامة. karena ketika berdiri di hadapan Allah itu adalah urusan yang يا sangat رب serius. سيدنا محمد يقول من ولي أمر 10 من أمتي. Karena Rasulullah SAW mengatakan sesiapa yang diberikan tugas untuk mengawal 10 orang dari umatku, جيء به يوم القيامة nanti akan dibawa pada hari kiamat, يداه مغلولتان إلى عنقه tangannya terikat dengan lehernya, فكه عدله yang dapat melepaskan ikatan itu tadi أو keadilannya, أرداه ظلمه. atau akan ditarik dengan kezaliman. يا رب وفق من وليتهم أمر المسلمين Ya Allah yang mempunyai pemimpin, yang mempunyai pangkat di في sini كل untuk مرتبة من muslimin, مراتب المسؤولية لأن يقيموا الحق يا أكرم الأكرم. baik segala jenis apapun pangkatnya, bantulah mereka untuk وبارك menunaikan اللهم kebenaran, في علمائنا dan berkahilah ulama-ulama إخواننا kita, من الكيايات الذين حضروا بارك اللهم فيهم والحبايب الذين حضروا أخونا عماد وفقوا وبارك فيه فالذين قاموا يمدحون رسول الله ويطربون الأرواح والقلوب بارك في الجمع أجمعين يا أكرم الأكرمين. Amin. Berkahilah semuanya, berkahi para kiai di sini, para habaib di sini, para petinggi-petinggi pemerintah yang hadir di sini, dan orang-orang yang berqasidah atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad. Berkahi mereka semua ya Allah. والذين خدموا في هذا الجمع يا رب. Dan orang-orang yang khidmat untuk mensukseskan acara ini ya Allah. الذين لا يلتفت الناس إليهم ولا يعرفونهم. Yang mana orang-orang kadang-kadang nggak peduli sama dia, bahkan nggak pernah noleh sama dia. جنود الخدمة الأخفياء الأتقياء. Yaitu mereka para ahli khidmah yang sembunyi, yang nggak kelihatan. يا رب بارك لهم في خدمتهم. Ya Allah, وتقبل berkahilah منهم يا khidmah رب. mereka dan terimalah khidmah mereka. يا رب Ya Allah. ببركة من في الجمع اقبل من في الجمع. Ya Allah, dengan berkah perkumpulan ini, terimalah semua yang hadir di perkumpulan يا ini. رب يا رب في الجمع أناس لا يلتفت إليهم الناس، في غبراء الناس، في أخريات الناس، فيهم أولياء لو أقسم أحدهم عليك لبررت قسمه. يا رب بهم اقبلنا في هذه الساعة. Ya Allah, yang hadir di sini ada orang-orang yang nggak dianggap sama orang-orang yang di sini, nggak dipedulikan ya Allah di sini, tapi mereka itu bisa jadi wali-walinya Allah yang kalau bersumpah Allah akan kabulkan ucapannya. Ya Allah, dengan berkah dia terimalah kita semuanya. وارحم اللهم موتانا أجمعين. Dan rahmatilah orang-orang yang sudah meninggal dari antara kita. أهل القبور في قبورهم يا رب. Orang-orang yang sudah di dalam kubur, di kubur mereka. مرتهنون لا يضعنون ولا يبرحون. اللهم أدخل عليهم روحا وريحانا وأنسا ورضوانا. Ya Allah, berikanlah ketenangan dan cahaya di dalam kubur-kubur mereka, karena mereka sedang tergadaikan di dalam kubur mereka. وشفع محسنهم في مسيئهم. Dan kemudian berikanlah orang-orang yang baik dapat memberikan syafaat kepada orang yang buruk di antara وارحمنا إذا mereka. صرنا إلى ما صاروا Dan إليه. sayangi kami ketika kami menjadi seperti mereka. واجعل آخر كلامنا من الدنيا Dan jadikanlah ucapan terakhir kita di dunia ini, لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله Sayyidina Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متحققين بحقائقها ودقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, alhamdulillah sekalian, kita sudah mendapatkan banyak ilmu dan juga doa dari beliau. Hajazaul ihsan ilal ihsan. Maka oleh karena itu kita balas kebaikan beliau dengan kebaikan kita. Di antaranya mohon dikasih jalan karena beliau sangat lelah, dan mohon untuk kerjasamanya. Hajazaul ihsan ilal ihsan. Silakan
Yang lain jangan bergerak, mohon duduk. Tapi yang di jalannya rombongan atau habaib mohon dikasih jalan. Silahkan. Sambil kita akan salawatan, akan dipandu oleh munsyid kita Ustadz Imad Romi. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Mohon untuk tidak ke panggung, mohon. Silahkan, beliau sudah memberikan kebaikan sangat banyak buat kita ya. Sudah didoakan, mandangnya pun cukup insyaallah. Ya, insyaallah barokah ya. Silahkan. Silahkan Sayyid Madrami. Yalla ta'al. Mushtaq nak. ليش؟ لسه بعدين. أحسن ده صلاة بعدين نمر. تفضل. أحسن هذا صلاة أحسن شوي بس. kasih jalan. أحسن نمر. حبيبنا معكم بعدين مع نمر سوا لأنه يا جماعة. نعم. الصلوات بعدين حبيب نمر. يعني شو نعمل هلا؟ قدام؟ صلوات. لا صلوات. صلوات. Mohon dan disiapkan. Yang di sini yang di tolong dikosongin. يا بعد شوي يوصل. Tolong panitia semuanya bekerja untuk memberikan jalan untuk guru mulia kita. Segenap panitia semua, aparat mohon bantuannya dari TNI Polri-nya, mohon, dan jamaah tolong jangan ada yang salaman. Bi Muhammad دامت لنا الأفراح بمحمد صلوا عليه بمحمد